Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. How good and pleasant it is when brothers, sisters together dwells together in unity, no? Ingon sa Biblia sa Psalms 133, dunay anointing nga mo flow, maigsoon gikan sa langit kung dunay fellowship, dunay dihog sa Dios, dihog sa kaayuhan. Kung nagsakit ka karon sa balatian sa lawas, kunya ni ata sa fellowship maigsoon, mudagayday ang healing, ang kaayuhan sa Dios sa atong panaghiusa. Praise the Lord. Dunay dili lang anointing, ingon sa Biblia, dunay blessing maigsoon, panalangin nga mubuhagay, moabot sa atong kinabuhi, kung doon na maigsoy atong fellowship. And then, sa last, ingon sa Biblia, there is life. The Lord will declare life forevermore. Isulti sa Dios, hatag sa Dios, ang deklarasyon sa kinabuhi nato maigsoon. Busa karong buntag, dunay panalangin sa panaghiusa. Amen. Wa ka masayop nga niya ka maigsoon, niya ka tungod kay ang panalangin sa Dios, ania uban ka nato. Ato daw palakpakan himayaon ang Ginoo. Praise God. Amen. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon, gusto lang ko mo share ka nato mahitungod maigsoon sa strongholds. Kining mga walls, mga babag mga igsoon, walls and strongholds nga pwede nato maigsoon i-fall down sa pangalan, sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. Dunay mga babag, dunay mga strongholds, maigsoon, nga usahay nagbabag sa atong kasing-kasing, aron nga kita maigsoon dili maka-enjoy sa blessing sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mao kini ang buhat sa kaaway nato. Iyang tukuron ang mga pader, iyang tukuron ang mga walls and footholds maigsoon sa atong kasing-kasing, aron nga ang tanan nga buot sa Dios ibutang sa atong kinabuhi dili nato ma-enjoy ug dili nato maigsoon mapahimuslan. Por iso karong buntag atong tun-an kung unsaon nato maigsoon sa gahom sa Dios, sa tabang sa Dios, nga mabungkag ang tanang pader nga nagbabag sa atong kasing-kasing alang sa panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Kinsay nagtuo nga atong Dios sa panalangin. Amen. Dunay giandam ang Dios nga panalangin, dunay giandam ang Dios maigsoon nga kaayuhan, dunay giandam ang Dios og kagawasan, dunay giandam ang Dios og pabor sa atong kinabuhi. Apan usahay dili nato ma-enjoy, mapahimuslan ang tanan nga giandam sa Dios kanato tungod kay dunay nakaali, dunay walls, maigsoon, fortified walls sa ato palig-on gyud nga mga babag nga gipahiluna sa atong kaaway maigsoon aron dili nato madawat og mapahimuslan kining tanan nga mga maayong butang sa atong kinabuhi. Sa Ephesians chapter 4 verse 26 and 27, ingon ang Biblia, do not let the sun go down while you are still angry. Ayaw gayud ninyo pasawpi og adlaw ang inyong kasuko. Kung naa mo sa kasuko, naa mo sa kaligutgot, naa mo maigsoon sa kapaitan sa imong kasing-kasing, ayaw tuguti nga kini masawpan og adlaw. Kana bang muundang ang adlaw maigsoon nga dili ma-settle down ang imong kasuko, ingon sa Biblia. And gidungagan sa Biblia nangiingon, and do not give the devil a foothold. Ayaw gayud tuguti nga ang yawa, the devil, will put a strong position in your heart. Ayaw tuguti nga ang yawa magbutang maigsoon og lig-on nga pader sa inyo makasing-kasing. So karong buntag, praise the Lord, mga anak ta sa Dios. Amen. Mga linuwas kita sa Ginoo, hinugasan kita sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Praise the Lord. Tinuod na nga kahimtang sa atong kinabuhi. Apan wala magundang ang atong kaaway, ang yawa maigsoon sa iyang tinguha nga kita mabuntog, kita mapildi sa atong Kristohanong kinabuhi. Doon na siya yung mga schemes, doon na siya yung mga tricks, mga pamaagi kung unsaon niya aron dili nato maigsoon mapahimuslan ang mga maayong butang sa kinabuhi. Iyang butang pader, iyang butangan maigsoon og walls,
iyang butangan magsog strongholds ang atong kasing-kasing. Mao nang sa Biblia nag-ingon, ayaw tuguti, do not give the devil. Ayaw tuguti, ayaw ihatag ang kahigayunan nga ang yawa makahimo sa pagtukod og pader, makatukod og walls sa imong kasing-kasing, foothold sa imong kinabuhi. Alright. Kinibot pasabot maigsoon nga gilig-on gyud sa yawa. Dunay fortified strongholds maigsoon. Gilig-on sa yawa ang iya maigsoong pwersa, gi-reinforce sa yawa ang iyang pwersa maigsoon. Iyang gihimo nga labaw pagayon secure ang iyaha maigsoong walls nga gitukod sa atong kasing-kasing aron dili kita makapahimulos og dili makadawat sa kaayuhan nga gikan sa Dios. Karong buntag maigsoon gusto nato nga bungkagon kining wall, bungkagon kini maigsong strongholds sa yawa sa atong makasing-kasing. Buot ba ikaw ni ini igsoon? Amen. Pakpakan daw natong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Doon ay spiritual strongholds nga natukod sa atong kasing-kasing. Doon ay mga padir, spirituhanon maigsoon nga maoy nagsangga, nagpugong aron nga dili kita maigsoon makapahimulos sa espirituhanong panalangin sa atong kinabuhi. Matingala ta usahay sa atong kinabuhi nganong dili ko mainampuon, nganong dili man ko ganahan magbasa sa Biblia, nganong dili man ang akong kasing-kasing matinguhaon sa pagampo o pagpangamuyo sa Dios, nganong layo ang akong pagbati sa Ginoo. Doon ay spiritual strongholds nga nabutang sa imong kasing-kasing. Mao kini ang buot sa yawa mahitabo kanato aron dili ta maigsuon makahimo sa pagkinabuhi madaugon sa atong espirituhanong kinabuhi. And also ang yawa magbutang pud siya maigsuon og emotional strongholds. Doon na maigsoy pader nga ibutang sa yawa sa atong kasing-kasing aron maigsoon dili kita makabati, hallelujah, emotionally sa atong pagbati towards sa atong isikataw. Wala tay gugma sa atong isikataw, wala ta maigsoy kaangayan sa atong isikataw, wala tay kalipay duyog sa atong isikataw, wala tay kalinaw uban maigsuon sa atong isikataw. Kini maigsoon strongholds nga gibutang sa yawa sa atong kasing-kasing. And also ang laing stronghold maigsuon sa yawa nga gibutang kanato kining gitawag mental strongholds maigsuon. Usahay dili ta pasabton maigsuon gibutangan sa yawa ang atong kasing-kasing og pader, ibutangan og strongholds ang atong kasing-kasing aron dili nato masabtan maigsuon ang mga butang nga gusto sa Dios masabtan nato sa atong kinabuhi. Ingon sa Biblia, the God of this world hath blinded the minds of them that believe not the gospel of Jesus Christ. Ang yawa maigsoon nagbuta sa atong pagsabot, sa atong mind, sa atong understanding. Mao bitaw ingon sa Romans chapter 12 verse 2, let this mind, be not conformed to this world, but be ye transformed by what? The renewing of your mind. The renewing of your mind. Ang away sa yawa maigsuon niya sa atong una-una. Entonces, gusto sa yawa maigsuon sa Bible, ang mind and heart maigsuon are transferable. Pwede gamiton nga term sa yawa, sa Bible maigsuon ang mind in place of the heart. And so, ingon sa Bible maigsoon, doon ay mental strongholds. Imuon sa yawa maigsoon nga mapugngan kita aron dili ta makasabot sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Dili nato masabtan maigsoon kung unsa ang pulong sa Dios. Hallelujah. Moingon ang Biblia maigsoon, do na untay kausaban sa atong hunahuna. Unsa na mindset or mind setting. All right. Atong iplastar ang atong hunahuna maigsoon sa maayo diha sa Dios. Bisan tuod ni ining may strongholds, mga babag sa atong kasing-kasing, nga usahay maoy nakapugong kanato aron kita maigsoon magkinabuhi fully diha sa Ginoo. Ingon sa Biblia maigsoon dunay maayong balita o kini maigsoon mao nga kining mga pader sa atong kasing-kasing nga nagbabag sa panalangin sa Dios kanato mahimong mabungkag pinaagi sa ngalan sa atong Ginoo sa Kristo. Ato nang palakpakan ang Ginoo. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. The weapons of our warfare. The weapons of our warfare. Doon ay atong panggubatan. Ina ninyo, panggubatan.
Alright, kung Kristohanon ta maigsoon nag-apil ta gyera, doon ay atong daily warfare maigsoon nga atong giapilan. Praise God. Dili ta turista dinhi sa kalibutan. Dili ta nagsuroy-suroy lang maigsoon o nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Pero sa pagdawat nato kang Jesus Christ as our personal Savior and Lord, the time sa sugod anang adlaw nga imong gidawat si Jesus, nga imong personal manluluwas, nagsugod ang espirituhanong panggubatan sa imong kinabuhi. Alright. Dunay panggubatan, dunay away maigsoon, o kini nga away dili karnal, dili tawhanon, dili physical, apan kini nga away maigsoon espirituhanon nga panggubatan. Amen. The weapons and the weapons of our warfare are not weapons of the world. Dili maigsoon hinigibad sa kalibutan. They are not carnal. Dili pinaagi sa kusog. Ang atong kadaugan, dili pinaagi sa atong kaalam, ingon sa Biblia, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Ang atong pakigubat, ang atong pakig-away sa kinabuhing Kristohanon o espirituhanon maigsoon, dili pinaagi sa atong physical, dili pinaagi maigsoon sa atong kaalam, dili pinaagi sa atong salapi, apan ang atong panggubatan maigsoon, mahimo natong madaog pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa atong buhi nga Dios, atong palakpakan ang Ginoo. They are not carnal, hallelujah. They are not the weapons of this world. On the contrary, ingon sa Bible, they have divine power. Ang atong panggubatan maigsoon atong giaway kini uban sa atong langitnon nga gahom. We have in us the power of the Holy Ghost. Ingon sa Bible and Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive what? Power, dunamis, power, after that the Holy Ghost is come on you. Hallelujah. Gisangkapan ang Kristohanon maigsoon o Espiritu Santo kay hibaw si Jesus nga kita maigsoon moatubang og panggubatan sa kinabuhi, human nato madawat si Jesus nga atong personal maluluwas. Mao nga iya kitang gisangkapan, gi-equip kita maigsoon og gahom sa pag-atubang sa adlaw-adlaw natong panggubatan. Og kini maigsoon ingon sa Biblia, mao ang gahom sa Espiritu Santo. They have divine power, what? Power in pulling down of strongholds. Power in pulling down of strongholds. Unsa ang gahom nga gihatag sa Dios kanato niining maong away, ingon sa Bible, ato maigsong bungkagon ang bisan unsang pader nga nagbabag sa ato makasing-kasing o kinabuhi. Atong palakpakan daw ang atong buhi nga Dios. Karong buntag maigsoon, mananaog kita niini nga panggubatan pinaagi sa atong Ginoo Jesucristo. We are more than, inanyo more than, labaw pagayon maigsoon, more than conquerors in the name of Christ. Hallelujah. And so, una, gusto nato maigsoon nga masabtan kining strongholds. Unsa maning strongholds maigsoon? All right. Kining strongholds are fortified place of resistance, an act of opposing. But pasabot mao kini maigsoon ang pagbati sa atong kasing-kasing maigsoon nga magdumili, mo-oppose siya maigsoon. Dunay espiritu sa atong kasing-kasing nga mobalibad, magdumili maigsoon. Praise the Lord. Dunay spiritual war sa akong gisulti. Dunay mindset maigsoon nga usahay mo'y magpugong maigsoon sa mga butang nga gusto sa Dios ipahiluna sa atong kinabuhi, like addiction, like lust and sin and fear, ug ang uban pa maigsoon nga mga butang nga makaguba sa atong Kristohanon nga kinabuhi ug magapahilayo kanato gikan sa mga maayong butang nga giandam sa Dios alang sa atong kinabuhi. Paliko nako karong buntag maigsoon, ang Dios dunay maayong plano sa imong kinabuhi. Amen. Jeremiah chapter 29 verse 11. I know the things I have for you, I set for you. All right. Plans, I have a plans. I know the plans I set for you. What plan? Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope, a better hope and a better future.
Dunay plano ang Dios sa atong kinabuhi. Kada usa nato maigsoon, dunay katuyuan o plano ang Dios. Maayong plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mo na ingon sa Biblia sa John 10 verse 10, the thief cometh not but to destroy, to kill, to steal. Mao nay plano sa yawa, gusto sa yawa patyon ka, gusto sa yawa kawaton ang mga maayong butang sa imong kinabuhi, gusto sa yawa gunubon ang tanang gitukod sa Dios nga mga maayong butang sa imong kinabuhi. Mao nay tuyo sa yawa maison, mao nay iyang intention alang kanimo. Apan miingon si Jesus, I come that you might have what? Life, an abundant life, life to the fullest. Gusto sa Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, nga magkinabuhi kita maigsoon uban sa kadagaya sa kinabuhi. Totoo ba kaini maigsoon? Usay bisang yani sa ato lang pagpatalinghog, bisan lang sa atong pagyango-yango, bisag pag-affirm sa pulong sa Dios, maglisod ta mga igsoon kay ganuman dunay mga walls sa atong kasing-kasing. Amen. Maglisod ta bisag pag-amen na lang maigsoon nga ang Dios gusto nga mohatag kanatog panalangin sa atong kinabuhi. Panawara lima ka buking amen. Gusto ang Dios mo ayo sa atong balatian. Na kung di mo kasaban, di mo amen. Ano problema nato maigsoon? Mao na akong gisulti, mga walls kana nga gibutang sa yawa maigsoon. Aron dili nato mapahimuslan ang katinuod sa pulong sa Dios. Ibutang sa yawa kanato maigsoon ang doubt, ibutang sa yawa sa atong kini mga fortified walls nga gibutang sa yawa sa atong kasing-kasing aron dili ta makatuo sa saad sa Dios o sa pulong sa Dios. Dili ta makapahimo sa kaayuhan, di ta makapahimo sa panalangin, di ta makapahimo sa kahayahay, di ta makapahimo sa kinabuhing madagayaon gayud nganuman kay dunay mga walls maigsoon. Na akong gisulti karong buntag maigsoon, atong bungkagon kining mga walls. Amen. Bungkagon nato kining mga pader maigsoon. Hallelujah. Aron ato maigsoong ma-enjoy ang mga maayong butang sa Dios alang kanato. Praise God. Ang langit maayo man. Gusto magitaan ng langit maigsoon in the sweet by and by. Maayo man ang langit maigsoon, pero samtang buhi pata maayo sab ang panalangin sa Dios dinhi sa kalibutan. Amen. Maayo pud maigsoon ang maayong panglawas nga ato maigsoong masinati sa kinabuhi samtang niya pata sa kalibutan. Maayo sab ang kahayahay sa kinabuhi maigsoon samtang niya pata sa kalibutan. Kay nganuman mao ni ang katuyuan sa Dios kanato maigsoon. Dili buot ang Dios maigsoon nga kita malabyan o mawad-an sa panalangin sa atong kinabuhi. Mao ni ang iyang katuyuan kanato. Gusto niyang maayo ang atong mga panglawas. Gusto niyang malipayon ang atong kasing-kasing. Gusto niyang malinaw ang atong mga huna-huna. Mao ni ang buot niya maigsoong mahitabo kanato. Apan baliko nako ang hinungdan nganong dili nato maigsoong naangkon, nganong wa kita makapahimos niining mga maayong butang nga buot sa Dios badawat nato kay atong ipangbutangan og pader ang atong makasing-kasing maigsoon. Hallelujah. Proverbs chapter 21 verse 22. Proverbs 21 and 22. One who is wise. Ilan yung wise? Mga wise. All right. One who is wise can go up against the city of the mighty. The wise will go up into the city against the city of the mighty. Unsay iyang buhaton, he will pull down the strongholds. All right. Kung wise ka karong buntag, ayab tuguti maigsoon nga magtubo kanang wall sa imong kasing-kasing. Ayab tuguti maigsoon nga dumilian ang imong kinabuhi sa mga maayong butang sa Dios. Ayaw tuguti nga ang yawa maigsoon mo'y mugahom sa imong kinabuhi niining kalibutan. Alright. Ingon sa Bible, ang usa ka manggialamon can go up. He can go up against the city of the mighty.
bisan unsa ka kusgan, bisan unsa kadako ang syudad, ang fortified strongholds maigsoon, sa yawa, walls sa yawa maigsoon, at tuon sa taong manggialamon, at tuon sa Kristohanon, and He will pull down the strongholds of the enemy. Hallelujah. Amen. Amen, babagsoon. Karong buntag, muuban ba mo nako atong panggubon, atong bungkagon, ang tanang wall sa atong makasig-kasig ni ining kabuntagon maigsoon. Pagpakan natong Ginoo. Hallelujah! Pambungkago nato ang tanang babag maigsoon sa atong kasing-kasing aron atong madawat ang mga maayong butang sa Dios sa atong kinabuhi. Strong walls. The walls of Jericho. Usa kini maigsoon sa labing lig-on nga mga wall nga record sa Bible maigsoon. Sa diha nga si Joshua, miadto maigsoon aron ilang buntugon ang Jericho. Ang siyudad sa Jericho maigsoon, mao'y pinakabantugang siyudad sa panggubatan. Doon ay ilang wall, ang ilang padir maigsoon sa city, sa siyudad, sama ni ini kabaga. Right, siguro pareha sa Wall of China. Hilabihan kabaga maigsoon, ang ilang wall, pwede mo backing ang batsilor, pwede mo backing maigsoon ang dagkong mga truck. Iyon anak kabaga ang ilang wall maigsoon sa Jericho. Walay nakabuntog, walay nakapildi ni ining syudad tungod sa kalig-on maigsoon. Ang ilang defensa, ang ilang wall, mao'y naghatag kadila maigsoon og kalig-on. Giilas sila maigsoon, ingon nga bantog nga syudad sa tibuok kalibutan ni adtong panahona tungod sa ilang maigsoong wall. So mo to'y ilang gisaligan. Karon ang makatawhan sa Dios misulong sa Jericho. Alright. Miadto sila maigsoon sa Jericho. Pag-abot nila dito maigsoon, dili sila mga hanas, dili sila mga banggiitan maigsoon nga mga warriors. Wala sila experience maigsoon sa giyera. Pero baliko na ako ingon sa Bible, why sila maigsoon? Amen. Doon na sila gahom sa Dios. Doon na sila espiritu sa Dios. Doon na sila maigsoon commitment sa Dios. Doon na sila determination maigsoon sa ilang kasing-kasing ubad sa Dios nga ilang bungkagon ang pader maigsoon nga nagbabag sa ilang kadaugan. Praise God. Joshua chapter 6 verses 1 through verse 5. Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. So ilang yung isirad-an maigsoon, ilang gibantayan sa kada kilid maigsoon sa walls, dunay mga army sa Jericho maigsoon nga nag-atang aron nga ilang maigsoon dipensaan ang ilang syudad diha sa ilang walls. No one went out and no one come in. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands." Listen, unsa ingon sa Dios, I have delivered Jericho into your hands. Meaning, wa pa maigsoon mabungkag ang Jericho, ang pader sa Jericho, wa pa mapildi ang Jericho maigsoon, gisulti na sa Dios. Naanay word sa Dios nga akong ihatag kanimo ang Jericho uban sa imong kadaugan. Amen. Amen mabaigsoon. Sa tanang panggubatan sa atong kinabuhi, sa tanang problema o suliran sa atong kinabuhi, naanay pulong sa Dios nga iyang gisulti kanato alang sa atong kadaugan. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Wa kay kwarta, maglisod na kas kinabuhi, unsa ingon sa Bible, unsa ingon sa Ginoo, and my God shall what? Shall supply all your need. Hallelujah. Pero di man lagi ta mo to ana. Mo na magamos-gamos lang ta. Nausahay maigsoon, magsud-an lang tagtudlo usahay. Kaya wa man ta, di man ta mo to ni ana. Magsakit ta maigsoon ingon sa Biblia, by the stripes of Jesus, by His wounds, we were healed. Amen. Naanay pulong sa Dios pinaagi sa iyang labod, kita na nga ayo. Pero maigsoon usahay, di magita mo tuwa na. O nang magligid kita sa banig maigsoon usahay 50-50 na nga atong kahimtang sa atong balatian. Kay di ta mo tuwa maigsoon, doon na pulong sa Dios iyang iuna sa dili pa ang atong paggubatan. Wa pa maigsoon mo atubang si Joshua,
wa pa moatubang ang Israelites maigsuon sa Jericho, doon na pulong sa kadaugan daan sa Dios gihatag kanila, nag-ingon ang Ginoo, I have delivered Jericho into your hands. Amen. Karong buntag, magtuon tag declaration maigsoon of faith. Amen. Magtuon tag sulti maigsoon by faith. If you have faith like a grain of mustard seed, you can what? You can say. Ina nyo, say. Makasulti mo. Kung daalang mo'y pagtuo sama sa gamay lugas sa liso sa mustasa, makasulti na kamo sa inyong kadaugan. Batasan na ninyo maigsoon. Ayaw mo sigsoon. Ay, ginamo sa iyo, susudan permi. Ay, kalisod di kinabuhi. Wa man ko'y mahimo, wa ko'y madawdaw, pobre kaayo ko, lisod kaayo ko. Magsigi kag sulti according to your faith unsa daw. Be it done unto you. Unsay imong isulti, unsay imong gituuhan, mahitabo ang imong gituuhan kanimo. Alright, may kapastor, pagtuo ba nila? Yes, kay nga naman, ang imong gisulti, bunga sa pagtuo sa imong kasing-kasing. Amen? Hallelujah. The abundance of the heart, what? Speaks the mouth. So, ka nagsulti kag kapildihan, nagsulti ka maigsod kapildihan sa imong kinabuhi, meaning, ang imong pagtuo maigsod nawala na sa imong kasing-kasing. O kay nawala ang imong pagtuo, sumala sa imong gisulti, nahitabo ang imong gisulti diha kanimo. Kuha bito ni bayad. Oy, magbinulan nun. Magbinulan nun, maghihapon ta. Ano, tihtihikan pa nato, maigsoon. May istorya, isulti lang nato, maigsoon. Dunay dakong gahom sa pulong. Amen, maigsoon. I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. All right, verse 3, march around the city once with all the armed men, do this for 6 days. Magtuyok sila maigsoon sa wall of Jericho 6 times. Kung sa ilang gibuhat, wala maigsoon, wala. Basta lang, magtuyok lang sila. Magbaktas lang sila maigsoon. 6 times. On the 7th day, march around the city 7 times, and the priests, mga pari, dili ni paris katoliko, maigsoon. Pari ni nga mga taong hinugasan, pinasaylo sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Ikaw ug ako karong buntag mga pari sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. The priests blowing the trumpets of worship. Karong buntag maigsoon ang atong praise and worship, mga pari ta ang pari magsimba sa Dios. Sila maigsoon may moatubang sa altar sa Dios. Ang atong gibuhat karon maigsoon sa altar sa Dios, we were worshiping, we were praising God in His sa iyang majestic throne, maigsoon atong gibayaw ang Dios as priest of God. Ingon sa Bible, ang mga pari magbudyong sila sa trumpeta sa pagdaig, and when you hear them sound a long blast of the trumpets, have the whole army give a loud shout. Amen. A loud shout. Nang sigit maigsoon sa kadaugan. Kanang mapildi ka, musigit man ka, pero singgit sa kapildihan. Magkwago ka, maghilak ka, magdangoy-ngoy ka, pero lahi maigsoon ang singgit sa kadaugan. Ang buot sa Dios sa atong kasing-kasing karong buntag, maghimo tag dakong kagahom, dakong singgit sa kadaugan sa atong paggubatan sa kinabuhi. Amen! Kusga pa, amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hadlok ng yawa, basta mo singgit na mayroon sa kadaugan ang makatauhan sa Dios. Ingon sa Biblia, when you hear the sound, a long blast on the trumpet, have the whole army give a loud shout, and when the walls hears the loud shout, listen,
Nindot yun ani. Ganahan ko ani Megson. Kung doon na shout of victory, Megson, the wall of the city will collapse. Oy, the walls will collapse. Mangutan na ko Megson. Nakadungog ba ang mga walls Megson sa shout of victory? Doon na ba'y dalunggan ang mga walls Megson nga sa pagkadungog nila nabungkag sila? Karong buntag akong isulti ninyo. Doon na sila'y dalunggan o makadungog sila sa singgit sa imong kadaugan sa pagtuo sa Dios. Atong palagpagan ang Ginoo. Praise God. Hallelujah. Por iso, maigsoon, atong ipatugbaw ang ato maigsoong singgit sa kadaugan o ang mga pader. Hallelujah. Sa kalisdanan, ang mga pader maigsoon sa kapobrehon, ang mga pader sa balatian, ang mga pader sa kasakitan, ang mga pader sa suliran maigsoon, ingon sa Biblia, will collapse and the army will go up, everyone straight in. Hallelujah. Musud na dayon maigsoon ang panalangin sa Dios sa dihang magunob na ang mga pader sa atong kasing-kasing. Amen. Karong buntag maigsoon, kung magunob o mabungkag na ang pader sa atong kasing-kasing maigsoon, sultian ta mo, muhinay-hinay na og sulod maigsoon ang panalangin. Maghinay-hinay nagsulod maigsoon ang kaayuhan sa atong makinabuhi. Maghinay-hinay nagsulod ang kagawasan sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Ang kalipay, ang kalinaw, ang tanang giandam sa Dios maigsoon nga ipahiluna sa atong kasing-kasing. Maghinay-hinay nagsulod kay wa na'y pader nga nakababag maigsoon alang sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Ato dang palagpakan ang atong Ginoo maigsoon. Ni ay common mga strongholds. Atong i-enumerate ang pipila maigsoon ka mga strongholds nga usahay maigsoon wa nato mahibal-i sa atong kinabuhi. Unsa maning mga pader. All right. They are strongholds of fear and anxiety. Mauning mga strongholds maigsoon usahay nga nagbabag sa atong kasing-kasing. Isaiah chapter 41 verse 10, Isaias kapitulo 41 versikulo 10, do not fear, for I am with you. All right. Do not fear, for I am with you, says the Lord. Ayaw kahadlok, kay ako nagauban kanimo, nag-ingon ang Ginoo. Kitang tanan maigsoon atong i-sulti ni, i-murmurize ni. All right. Say, do not fear, for I am with you. Again, do not fear, for I am with you. Ibutang ni sa imong hunahuna, adlaw-adlaw maigsoon, pagmata nato sa buntag, dili nato kalikayan, nga ang kahadlok maigsoon, muhadla na dayon sa atong kinabuhi. Hadlokon ka na maigsoon. Pagmata nimo sa buntag maigsoon, nagsugod ka paglakang maigsoon in the world of the unknown. Wa ka mahibaw maigsoon sa gutlo sa imong kinabuhi. Wa ka mahibaw sa sunod maigsoong segundo sa imong kinabuhi. Wa ka masayod kung unsay naa sa unahan maigsoon sa imong kinabuhi. Usahay tungod ni ana maigsoon, hadlaon ka sa kahadlok sa kasing-kasing. Praise the Lord. Mo ni akong gisulti nato maigsoon kung dunay fear sa atong kasing-kasing, maparalyze ang atong kinabuhi. Dili ta mahimong productive sa kinabuhi. Alright. Ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, ang atong huna-huna maigsoon, dili mo uswag, dili magbabungahon, bunga sa kahadlok nga naa sa atong kasing-kasing. Maparalyze, dili lang ang atong physical nerve, maparalyze, lakip na ang atong espiritu, ang atong huna-huna, ang atong pananaon sa Dios, ang atong kaugmaon, ang atong tumong sa kinabuhi, maparalyze maigsoon. Ngano? Tungod sa kahadlok. Fear. Mauni ang pinaka-common stronghold sa yawa maigsoon. Ibutang sa atong kasing-kasing ang kahadlok. Ngon sa Bible, God has not given us what? The spirit of fear, but of power, sound mind. Hallelujah. Hatagan sa Diyos o gahom
hatagan ta sa Dios ug maayong pamuot. Praise God. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Hallelujah. Dako siya nga Dios, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Mauni ang saad sa Dios kanato nga di ta angay mahadlok maigsoon. Kung mahimo i-memorize nato ni maigsoon Isaiah chapter 41 verse 10, aron maigsoon adlaw-adlaw do natay kasiguruan sa atong kinabuhi, do natay kaisog nga moatubang sa adlaw sa atong kinabuhi maigsoon. Inigawas nimo, inignaog nimo gikan sa imong higdaanan maigsoon, isulti kining mga pulong sa Dios. I do not fear, for God is with me. Hallelujah. I will not be dismayed, for God is with me. He will strengthen me. He will help me. He will uphold me with His righteous hand. Hallelujah. Kung imo ni maigsoong imormoray sa imong kasing-kasing, I tell you, muatubang ka sa kinabuhi adlaw-adlaw nga dunay kasiguruan nga ikaw mudaog sa bisan unsang paggubatan sa imong kinabuhi. Pagpagan nato ang Ginoo maigsoon. Fear and anxiety. All right. Sa kinabuhi nato maigsoon dunay tulo ka tenses. Dunay past, dunay present, ug dunay future. Sa past maigsoon dunay atong depression. All right. Dunay depression nga kanunay maigsoon maghasol sa atong kinabuhi. Maghasol, mga kaguol o mga kasubo sa milabay maigsoon natong kasinatian sa kinabuhi. Isay nato din maigsoon doon natin mga negative nga mga kasinatian sa atong kinabuhi. Doon natin kapildihan maigsoon, doon natin mga kaulawan sa atong milabay sa kinabuhi maigsoon. Pagdili gusto sa Dios maigsoon nga kita kanunay magtan-aw sa milabay kahimtang sa atong kinabuhi. Amen. Amen ba maigsoon? Praise the Lord. Ayaw tuguting ang imong past maigsoon mo define sa imong kinabuhi kung kinsa ka. Kung ikaw na parot, kung ikaw maigsoon na pildi, kung ikaw backslider, kung ikaw makasasala, kung ikaw maigsoon way panalangin, kung ikaw maigsoon dili maayo sa milabayng adlaw sa imong kinabuhi maigsoon, that doesn't define you as who you are. Dili maigsoon. Ang atong kagahapon will not define us. Instead, ang atong past maigsoon will refine us. Hallelujah. Ang atong kagahapon maigsoon mahimo natong lesson learn sa atong kinabuhi maigsoon. Napakyas ka kagahapon maigsoon makakita ka kung unsay maayong ang-ang aron imo maigsoong maangkon ang kausaban sa kinabuhi. Amen. Wa ba mo matingala mga driver nganong gamay ang inyuhang rear mirror sa sakyanan? Alright. Dako ang samin sa tubangan pero ang rear mirror kanang samin maigsoon pagtan-aw sa likod gamay ra gid kaayo. Kay nganuman kung dak-o na maigsoon kung maunay kanunay tan-awon ang tendency unsa man mabangga ka. Amen. Madaot ang imo maigsoong focus sa tubangan. Dili pwede maigsoon nga adto ka pirmi magtan-aw sa imong rear mirror. Dili maayo sa kinabuhi nga kanunay ka magtan-aw sa imong milabay sa kinabuhi maigsoon. Kay nganuman dili ka makapadayon sa tubangan, dili ka maka-move on maigsoon sa kinabuhi kung kanunay kang magtan-aw sa imong milabayng kapildihan sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Gamay-gamayag yun ang inyong maigsoong rear mirror. Kung mahimo papasa na lang inyong rear mirror, kanunay na lang maigsoon magtan-aw sa tubangan. Ang imo maigsoong past will brings you depression. Magkanunay kag tan-aw maigsoon, ma-depress ka, magtan-aw ka maigsoon sa imong kagahapon. Sa atong present maigsoon nga kinabuhi, unsa maigsoon ang stronghold sa yawa ngayang ibutang kanato. Kung sa past maigsoon is depression, sa present maigsoon is stress. Amen. May stress ka, dunay kakapoy sa huna-huna.
kanunay maghuna-huna maigsoon sa kahimtang karon. Dunay kakapoy og kaluya, may stress ta maigsoon sa adlaw nato maigsoong kinabuhi. Mao na maigsoon ang buhat sa yawa ngayang ibutang sa atong kasing-kasing. Kakapoy sa una-una. And in our future, sa ato maigsoong umalabot sa kinabuhi, dunay anxiety. Unsa man ang anxiety maigsoon? Dunay kabalaka sa kinabuhi, kabalaka sa ugma, kabalaka sa mga anak, kabalaka maigsoon sa atong kahimtang, kabalaka sa ato maigsoong kanon, kabalaka sa unsay ato buhaton maigsoon sa sunod adlaw. Doon tay daghang kabalaka maghatod ni maigsoon og anxiety sa atong kasing-kasing. Mao ni ang mga common strongholds nga ibutang sa yawa sa atong kasing-kasing maigsoon. Karong buntag baliko nako sa pag-ingon kanato maigsoon, ang Dios nag-ingon ayaw kahadlok. Usa lang kapaagi ang pagkumbat maigsoon niining nga strongholds. Ang pagkumbat niining matang sa strongholds is not to fear. Ayaw kahadlok. Ina imong tapad, Sister Brad, ayaw kahadlok. Ayaw gyud kahadlok. Ayaw gyud kahadlok. Amen. Amen. Ikaduha maigsoon is sinful habits. Alright, sinful habits. Unsa man ang sinful habits maigsoon? This means a repeated sin. Sala nga balik-balik. Alright, sala nga balik-balik, repeated sin. Mao ni ang pinangga nga sala maigsoon. Imong pet nga sin. Doon natay palangga nga sala. Gusto nato rebukeon ang ubang sala, pero doon na yung sala maigsoon nga ato yung gipangga. Sala maigsoon nga ato yung may set aside. Sa panahon sa pagsimba, panahon sa pagwali ni Pastor Largo, atong taguan ni nga sala para dili ni maigo sa wali. Kay nga naman, kay palangga nimo nga sala, repeated maigsoon nga sala. Habitual maigsoon. Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master. Alright, unsa daw ang sala maigsoon? Pwedeng mahimong imong unsa? Master, agalon. Kung agalon maigsoon, ang sala mutindog sa tubangan, ang ulipon maigsoon, muyugbo sa iyang agalon. Alright. Ambot nga no maigsoon, na dili gid ka makabalibad sa sala, kung ang usa ka Kristohanon dili makabalibad sa sala, then and then, mauna ang panahon nga ang sala nahimo ng master sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Di naging ka makabulag sa ML. Ambot gano gyud na master na ang sala, ang ML sa imong kinabuhi. Di naging ka makabulag sa fornication, murag ang imong pagtanaw, pag-scroll adto naging ka maigsoon sa pornography, nahimo naging maigsoong master ang lust sa imong kinabuhi. Ning yukbo naging ka, wa na kay mahimo ingon sa Biblia, for sin shall no longer be your master. Wala untay usan nato dinhi maigsoon nga ang sala nahimo paghihapong agalon sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Doon ay mga Kristohanon nga musulod gihapon may sugal-sugal online. Doon gihapon mga Kristohanon may nga tungab gihapon og beer. Alright, kay kuno daw sa langit wala na beer. That's why we drink it here. Alright. Habitual sin, repeated sin that keeps a person in a spiritual bondage. Kanang sala maigsoon nga balik-balik, kanang sala maigsoon nga atong palangga, maunay nagbugkos ka nato, unya giguyod ta maigsoon sa magkabaw ni anak maigsoon nga sala. Murag kabaw maigsoon nga gidriban sa driver nga bisag asa maigsoon siya liko-likoon, muuban siya kay siya maigsoon
nahikta na sa iyang ilong. Ingon anak ka, kung ikaw maigsuon ilalom, niini maigsuon, a stronghold sa yawa. So, Kristohanon, yes. Born again, yes. Baptized, yes. In water and Holy Ghost. Nagsimba, yes. Naghatag sa tithes and offering, oo. Pero doon ay habitual sin. Doon ay maigsuoy sala nga hinglinger sa iyang kasing-kasing ug nahimong master sa iyang kinabuhi. Kini nga habit maigsuon habitual sin, malisod kini maigsuon bungkagon. Malisod kini nga padir maigsuon gunobon kung walay tabang sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba maigsuon? Usahay every New Year maghimo tag resolution, New Year's resolution nga mausab na gid ko di na nako ni buhaton nga ako gibuhat nga sala, pero maigsuon wa tay mahimo sa atong kaugalingon gawas sa tabang sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Kristo lamang makabaton kitag kagawasan gikan sa gahom sa sala. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo. Praise the Lord. James chapter 1 verse 15. When the lust hath conceived, it brings forth sin, and sin with it is finished, bring it forth death. Hallelujah. Ayaw ininyo i-take for granted ang sala. Ang sala may soon, dili sili, dili murag sili, nga inig paak di mo muhalang diretso. Dili may soon. Dili sa magsili. Ingon sa Bible may soon, ang lust, musugod na siya may soon, nga dili nimo mamatgunan, dili nimo mabantayan ang iyang kalala. Dili nimo mabantayan may soon ang poison sa sala, sa sinugdanan may soon. Apan kini sa diha may soon nga mo conceive, mabuntis na, but pasabot, mo mature na maigsoon ang lust, ang kaulag maigsoon, it brings forth sin. Muhatod na ni ngadto sa sala maigsoon, and then sin, when it is finished, it will brings forth death. Kamatayon ang resulta sa sala maigsoon. But pasabot, hinay-hinayon ka pagdala maigsoon sa imong sala, ngadto sa imong kamatayon. Amen. Hallelujah. And then next is not forgiving or unforgiveness. Kining walls of unforgiveness. Isa nato din himaigsoon, dunay tao nga bisan sa anino maigsoon murag di ka makatanaw. No? Nay tao sa imong at the back of your mind, dunay tao maigsoon nga bisan pa lang sa baho pa lang niya murag wa na ludon ka na. Kasuko gid kasilag hangtod maigsoon hiabot na into bitterness. Doon na kapaitan sa sulod sa imong kasing-kasing, doon na kaligot-got, doon na pagdumot. Unya ang katapusan ana maigsoon is murder. Paminaw mo, wa nimo dunggaba, wa nimo pusila, wa nimo tuo ka maigsoon ang tao, pero kung dunay bitterness sa imong kasing-kasing maigsoon, kana nga wall maghatod sa tao maigsoon sa iyang kamatayon. Imong gipatay, nakasala ka maigsoon og murder, pinaagi sa dili nimo pagpasaylo. Ephesians chapter 4 verse 26. Do not let the sun go down while you are still angry. Ayaw pa saupi, ayaw pa salupi ug adlaw ang imong kasuko sa imong isig katawa. Amen ba mga asawa? Ay, asawa. Amen ba mga asawa? Ayaw pa saupi ang kasuko sa inyong mga bana sa adlaw. Mga bana, kung masuko mo sa iyong asawa, ayaw pa saupi ug adlaw. Wala pa mo salo pang adlaw, palihog gaksa na imong asawa, pangayog pasaylo, pag-reconcile maigsoon. Kaya kung sa Biblia, dili pwede. Kini nga kasuko mo hangtod sa sunod adlaw. Ay kung kini maigsoon mo hamtong, dili lang kapaitan, kung dili mo dangat kini ngadto sa kamatayon.
So dili angay maigsuon nga atong pasalupan og adlaw ang atong kasuko. Doon ay mga consequences maigsuon sa kasuko. Kung dili ta mo pasaylo, paminaw mo. Kung doon ay nakautang sa inyo, nya wa pa kabayad, ambot la lang kung mawa ba ng imo maigsuong kasuko. No, di ka kapasaylo, kay gano man napay utang. Murag gadumot ka maigsuon kay ang tao maigsuon nakapabor kanimo unya mulit ni maigsuon into your stress. Sige ka huna-huna sa iyang utang, sige ka huna-huna sa iyang gibuhat sa imo, sige huna-huna maigsuon sa kasakitan nga iyang gidapat kanimo, dunay depression sa imong kasing-kasing maigsuon, kini muhatod kanimo sa sakit sa imong lawas. Paminaw mo. Di gani ka kapasaylo, ang mahitabo maigsoon, masakit ka og high blood pressure. High blood. Musa ka imo maigsoong high blood, moabot og 200 over 120, wa na. Guba na imong baba. Oh, hiwi na baba nimo. Kay ngano, nasuko ka, wa ka kapasaylo. Amen. Oy, amen. Kung nakautag 500, kautag 1,000, nakautag og 5,000, sabdi na lang na kaysa mahiwi mong baba. Ay, may mo. Pili ka, 5,000 o mahiwi mo, maglakaw kami. Mao na resulta may igsoon. Mao na consequence sa tao nga dili mo pasaylo. Imong giluom sa sud nimo. Nagbukal-bukal ang kainit sa imong kasing-kasing, ang kasuko sa imong kasing-kasing. Ini kakita nimo sa tao, musaka ang imong pressure sa dugo. Nya moabot na sa agtang maigsoon dili sa hubon, awa na. Buto maigsoon uugat. Di na mada. High blood pressure. Dili lang high blood pressure maigsoon, mo connect na sa kasing-kasing, heart disease. Dunay sakit maigsoon sa imong kasing-kasing. Mao ni mga consequence maigsoon sa dili mapasayloon o dili pagpasaylo. So karong buntag maigsoon sa dili pa mo dalhon sa ospital tungod sa inyong high blood, heart attack unsa ba? Magpasaylo na ta sa ato maigsoon makaigsuonan. Amen. Pagpagan natong Ginoo. Praise God. Last Thursday, dito mi sa Tago kay si Virgie, iyang simba, midweek niya Thursday, din Wednesday, Thursday dito. Unya, sa panahon sa simba maigsoon, dili ko mo appeal sa ilang worship, adto ra ko sa personage, unya siya dinhi sa simbahan, sila lang dito. Unya, kining iyang mga membro, mga buotang membro, sa di pa magsugod maigsoon, adto magtapok sa siligan, tindahan. Pagsuod niya sa simbahan, siya usa dito. Niya, ang iyang mga membro, lili si membro. Daghang membro, pero tuwa pa sa tindahan. Hiabot ang usa ka membro, niya, pagkaskas sa gitara, hinahida na dayog sulod ang mga, usa, duha. Siya, sige na, grabe na ganiyang kasako. Isaka na ang iya, maigsuong blood pressure. Unya, wala, kanta na sila, praise and worship. Kaya siya, muna na gid siya. Pag humanigaw na ang ilang song leader, karon atong ihatag ang panahon ni pastora para sa serbisyo. Tindog na siya. Kamura niya. Uli siya maigsoon nga tos personage. Unya, ingon siya, pwede ba magbasa ka og kining panyo, butang sa akong agtang, nahibaw na ko nga hitaas ang iyang pressure sa dugo. Kung nahibaw ko nga nung hingalsa ang imong pressure tungod sa membro sa imong simbahan. So maugayod. So mamatay ko ani. Inana gid maigsoon. Mo nang ako di man ko magpada sa inyo eh. Haay man ko magpada. So ina nang kahimtang maigsoon. Dunay high blood pressure, mao ni ang consequence maigsoon kung dili nato luagon ang atong pagbati.
dili ta mo pasaylo maigsoon sa mga failures, sa mga kapakyasan sa uban. Na magyud ang tao bisan ato asawa, bisan atong bana maigsoon, mupakyas gid kanato. Amen. Walay taong hingpit nga atong kaatubang sa kinabuhi. Ang tanan dunay kapakyasan mo nang ato yung hatagan og unsa ni? Atong hatagan maigsoon og luna. Atong i-adjust ang atong kaugalingon maigsoon. Hallelujah. Aron mahilayo kita sa balatian sa atong lawas. Hallelujah. Makabaton kita kaayuhan maigsoon sa atong mga lawas kung kita maigsoon, dili gayud magbutang og walls maigsoon. Hallelujah. Sa atong kasing-kasing batok sa dili pagpasaylo. And then, daghan pa man pero kini lang ko sa tabigsoon, no? Naunya, itutuloy na sab ni sa Miyerkules ato ipadayon. Doon na pabigsoy, daghan kayo din nga akong gisulat. Makatabang gid kaini nato sa next Wednesday maigsoon ako i-share kaninyo kini maigsoong paagi maigsoon kung unsaon nato weapons, kung unsaon nato maigsoon to tear down the strongholds of life. Manindog ta maigsoon sa atong pagpasalamat sa pulong sa Dios karon. Naibalo ko nga kitang tanan na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Amen. Pakpakan daw nato Ginoo. God bless us. Praise God. Amahan nga Dios, salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong pagpangga Ginoo sa matag usa kanamo. Gimahal nimo ang matag usa nga niya karon Lord. Ikaw dunay kahangawa sa ilang kasing-kasing o kinabuhi Ginoo. But nimo o Dios nga ang tanang babag sa kasing-kasing nga maoy nakapugong sa panalangin nga mudangat kanila Ginoo. Gusto nimong mabungkag pinaagi sa imong ngalan o sa imong dugo o Dios. Mao nga naghangyo kami niining kabuntagon Ginoo. Tabangi kami. Sa among kaugalingon wala kami gahom. Sa among kaugalingon wala kami o Dios kusog. Wala mi abilidad Ginoo sa pagbungkag niining pader nga maoy nagbabag sa among kasing-kasing nga madawat namo ang mga maayong butang gikan kanimo. Apan tabangi kami Ginoo pinagi sa imong Espiritu Santo. Tuguti o Dios nga kami magmaisugon uban sa imo Ginoong Espiritu. Amo o Dios bungkagon. Amo o Dios tinguhaon Ginoo nga kining tanang babag sa among kasing-kasing mabungkag sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Nasayad kami Ginoo nga sa among kinabuhi taas-taas pang among latason. Daghang pa mga adlaw katuigan Ginoo nga amo o Dios atubagon sa kinabuhi. Apan Ginoo mo atubang kami sa kinabuhi, Ginoo nga may kadaugan. Dili kapildihan, mo atubang kami sa kinabuhi Ginoo nga duna gay kalipay, nga dunay panalangin, nga duna Ginoo'y kaluwasan, nga dunay pabor nga gikan kanimo Ginoo. Tungod kay ang tanang babag o Dios napukan, naguba na pinaagi sa imong ngalan. Tabangi kami bisan ang matag usa Ginoo nga niya karon nga nakinahanglan kanimo. Matag banay, matag panimalay Ginoo, matag Ginoo usa nga niya karon nga dunay pader sa ilang kasing-kasing. Ilang nakita ang pader, ilang nasabtan Ginoo ang pader nga nagbabag sa ilang kasing-kasing. O Diyos, tabangi sila. Tabangi kaming tanan Ginoo. Makapahimulos sa kaayo bisan pa sa imong mga pulong karon. Sa ngalan ni Jesus, tanan ta mag-ingon, Amen. Amen. Pagpagan natong Ginoo maigsoon.